Game na? Game na. Guess the famous Filipino snacks. Clover. Clover chips. Chips pala to. Clover beans. Clover chips. Ano to? Tommy. Okay. Panood ko na yan. Potato chips. Mr. Chips. Ay, Isang malala. Chicharon ni Mang Juan. Galing ko! tsaka niyo mga itay. Chicharon ni Juan. Loaded. Dude. Ayaw talaga. Pillows. Extra. 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 Ano ba to? Extra. Ano ba ito? Extra. Extra na? Wala. Extra. Extra chip. Extra hot. Eksakto. Eksakto. Galing talaga din ako. Sarap pa tao. Extra kami. Dito kami. Ay, Mang Inasal. mang ina mo. Inasal. Inasal ka na. Galing ka. Ati kami dyan. Tignan kami dyan. Lu. Gulong yun. Goro. Di ko ito. Ano yan? Di ko pa nakakain. Kahit lang beto eh. Ay, na may onion. Onion bawang. Sibuyas. Ano ba yan? Ano ko ano? Awishi. Awish. Ay, no, awishi. Potato. Ano? Potato chips. Tama na eh. Wala na tao niya. Ay, ridge. Ridge. Rich Ganun yan. Rolale. Ano yan? Ay, Potato chips. potato fries. Yun. Potato fish. Ayan. Potato. Crispy patata. Ang dalawa. Alak. Onion rings. Ay, Oo, isa. Isa. Yung dalawa. Mang Inasal tsaka yung ano. bean green peas. Sensu bean. Dragon Ball. Ano, Dragon Ball. Lalakad lang siya yun. Dangdang. Josh Braden. Yung pinakain niya na nila, go. Tapos na. Favorite ng mama ko yun Saka eh. hindi. Di ba? Kay Alay ikot nun. Hindi ko alam eh. Favorite ng nanay ko yun. Hindi ko alam. Yun ang ano nila sa pulutan eh. Manchet. Oh. Moncher pea, ano? Moncher green peas. Green peas. Fish da. Isda. Cherong bangus. Tilapia. Chikes. Tilapia pala eh. Ano yan guys? Ano yan? Uy. Ayan, fish cracker. Fish cracker nasa baba mo? Galing lang. Ano na, next na. Ano yan? Dapat tinala mo to, Josh. Ah, tang. Lala. Tita, bata dyan ka. Ay, putik. Ay, yung pangit lasa. Uy, masarap yan. Hindi ko lang Ba't to? Ano ba to? Ha? Hindi ko lang masarap mo. Pizza Supreme. Pizza. Pizza. Yeah. Pizza. Ano yan? Shakey's. Burger King. Pizza pepperoni. Pizza pepperoni. Hindi, ano kasi yan, ito yung nababasa ko, pineapple ata ito eh.
Pizza Pizza Supreme yan eh. Pizza. Next na. Next. Piwi. Piwi. Si Piwi. Si ano? Yeah. Alam yan. Yung ano? Ang hirap pa yun yan. Ang hirap. Tom and Jerry. Ano yan? Louis Vuitton. Cheesy. Mickey Mouse. Mickey Mouse. May cheese lang. Mouse. Ano yan? Mouse. Mouse Strauss. Mickey Mouse. Wala na eh. Cheesy. Oh, Cheesy. ulam pala eh. Ano? Ay. Ay, alam ko yun. Potato chips. Potato chips. Ay. Tatos. Tatos. Favorite ko yun. Wala. Corn snack. Kasi dyan. Kasi dyan. Si Piccolo. Medyo ta. Piccolo na. Ilalagay na. Nakalagay na ba? Garlic snack. Garlic corn snack. Garlic corn snack. Chili garlic. Chili garlic. Ano? Chicken garlic. Kaya rin wala na, hindi ko isa. Sige, Wala na, sige. Richard, kay Richard. Oo, ano? Ano mo niyo? Sinagot na yung tatos Sabi kanina. niya tatos eh. Okay. A wish. Tangina naman eh. Cracklings. 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 Tama yun eh. Tama, mabigat mo staple nga ba eh? Ba't iba yung tsura ng cracklings niya? Oo nga. Sinaunang cracklings. Cracklings. Hay, nako. Ayan ba ulit yan? Ano yan? Sikulit. Yung ano. Favorite ko yun eh. Mga edits mo bro. Bam Bam chocolate. Hobby. Ayaw! Ako mapagod siya na yan. Ay, yan din. Go na. Ay, ngyak. Ginataang bilog-bilog. Ay ano? Milky Way. Meat. Milk. Milky Way. Milky Way. Milky Way. Milky Way. Next. Milky. Next. Sir Digot. Siya nga nakasagot eh. Kanina. Milky. Milky. Alam mo, Kung ano eh. Next. Ano lang yan, friend? Richie. Ah, si Moon. Si Richie. Oo. Ding Dong. Kalakador. Isa. Hi! Thank you for watching. Kain na, kain na. Kalula ba ako?